Yan guys, oh. Buto na no. Bukol guys. Butod. Ayan o guys, kasang guys, natakdak. Nabali yung kahoy. Share na lang nito guys. Kay follow na lang kids ko guys. Malutot na anak ko. Antin? Guys, nagtaktag yan guys. Tignan mo nga guys yung yan, nakatakdag naman yan. Tignan mo guys yung tama guys. Ayan guys, so ipapagamot ko na guys, oh. Ngawa manina ang Ipapagamot mo yan mamaya guys. buto do. Ito lagi guys, oh. Ipapagamot pa niya. Yan, abot ng kilikili guys.